इन कौमी कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए पंजाब पुलिस और फिर एफसी के दस्ते क्यों पहुंचे? ये बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं। हुकूमत तो कह रही थी सब कुछ अच्छा है। राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जी अपोजिशन की ये जो तहरीक है, इससे पाकिस्तान में जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। लेकिन फिर हमने देख भी लिया कि जिस तरह से वो अपोजिशन के जो मुख्तलिफ अरकान थे वो कह रहे थे, बारहा उन्होंने ये खदशे का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि किसी भी टाइम ऑपरेशन हो सकता है, और फिर वो ऑपरेशन हो भी गया। हुकूमत को क्या डर है? वो डर जो हुकूमत को कहीं पे रुकने नहीं दे रहा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन था, और कल का जो दिन था वो तो गुज़र गया जैसे-तैसे करके, लॉबी में उनको जगह मिली। लेकिन आज जब कौमी कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं वो वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे एफसी और रेंजर्स के दस्ते पहुँच गए। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि देखें जी, कल ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे मुल्क और कौम को कोई नुकसान हो। उन्होंने कहा हम सब लोग इस एजेंडे पे मुत्तफ़िक थे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पॉइंट भी डिस्कस नहीं हुआ जिससे ये तासुर कायम हो सके कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा हुकूमत डरी हुई है, सहमी हुई है, और अब जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे एफसी और रेंजर्स के दस्ते पहुँच गए। अतार तारड़ साहब और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो ये फरमा रहे थे कि नहीं जी, नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसके बाद जब मीडिया पे ये खबरें चलीं, जब फिर लाइव फुटेज चली, तो फिर ये साबित हो गया कि इस्लामाबाद में जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके ऊपर धावा बोला गया है। नाज़रीन, ये मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, हुकूमत डरी हुई है। ये कह लें कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बड़े मज़बूत हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को तसल्ली देने के लिए कहा जा सकता है, अदरवाइज़ इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि मेहताब अब्बासी साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ये साबिक मियां नवाज साहब के बड़े दरीना साथी रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये हमारी चौथी नस्ल है, और हमने जेलें देखी हैं, हमने देखा है यहाँ पे पाकिस्तान में लीडरान, सियासतदान वो कैद भी रहे हैं, और इसके अलावा वो शहीद भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम कभी इस मुल्क को तरक्की करता हुआ आज़ाद जमहूरी मुल्क देखें। फिर हम डरते भी थे, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि कभी ना कभी ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा। साथ ही साथ मेहताब अब्बासी ने ये कहा कि ये चौथी जनरेशन है जो कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कहने को तो हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की निस्बत दूसरी जो सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से जो गर्दो-गुबार था, वो ज़्यादा शदीद था। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि, और सबसे जो ज़्यादा तनकीद हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पे हुई है इसमें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया, अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा जी साडी भी मजबूरी है पीपल्स पार्टी के नाल खड़ोना, वरना हमारे लोग भी खुश नहीं हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम नून लीग की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं हैं, और इनके साथ इत्तेहाद से भी खुश नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के साथ हमारे कई अरकान खुश नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है इनके साथ खड़े रहना। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ज़रा कौम को भी बता दें। नाज़रीन, मैंने आपको बताई है पिछले प्रोग्राम में मजबूरी, और वो मजबूरी है इक़्तिदार का हसूल। अगर ये दोनों जमातें अलग-अलग हो जाएँगी, तो फिर तो वो आएगा जो इन सबको डेला ले जाएगा। और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो ये दोनों जमातें इमरान खान की दुश्मन हैं, इसलिए ये इनकी मौजें लगी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हरमीत सिंह साहब। हरमीत साहब बड़े जांबाज़ सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। हरमीत सिंह ने एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स के घरों पे जब छापे मारे जाते हैं, तो उनको 3 से 4 इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, अहकामात दिए जाते हैं। एक तो आपने वहाँ पे तोड़-फोड़ करनी है, दूसरा आपने वहाँ पे हंगामा अच्छा खासा करना है, और तीसरा आपने उसकी रिकॉर्डिंग भी लाज़मी करनी है। नाज़रीन, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी कारकुन, किसी भी ओहदेदार के खिलाफ अगर छोटी-सी भी कोई एफआईआर लॉन्च हो जाती है ना, तो उसके खिलाफ फ़ौरन छापा पड़ जाता है। मियाँ असलम इकबाल के बेसमेंट में उन्होंने अपने किसी पुलिस वाले को किराए पे दिया हुआ था, वो अपनी बेसमेंट। वहाँ पे उसने अपना टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, वहाँ से कोई लाश बरामद हुई, फिर हमने देखा कि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया। तो नाज़रीन, अब ये क्या है? ये खौफ है ना कि आपने मुखालफिन को साँस भी नहीं लेने देनी, और ये ज जमहूरी रवैया भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो 9 मई के केसेज़ है, बकौल हुकूमत, हुकूमत ये कहती है ना अदालतों में, अब तो अदालतें भी इनकी मर्ज़ी की हैं, जज भी इनकी मर्ज़ी के हैं, आइन भी इनकी मर्ज़ी का है, कानून भी इनकी मर्ज़ी का है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनको अदालतों पे अगर अभी तक भी यकीन नहीं है, तो फिर तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये तुक नहीं बनता। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी खबर है, और वो खबर मैं आपको ये पहुँचाना चाह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब एक नया बयानिया, एक नया, आप ये कह लें कि एक नया कॉर्नर क्रिएट किया जा रहा है। और उस कॉर्नर में आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो अपोज़िशन जमातें हैं, वो खड़ी हुई इसलिए दिखाई दे रही हैं कि कहीं न कहीं अब ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हो गई हैं कि यार बहुत हो गया है।
اور پاکستان کا گزشتہ 4 سالوں میں جو نقصان ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی معافی تلافی کی جائے، پاکستان میں کوئی معاملات بہتر کیے جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ یہ آپ تک پہنچایا جائے اور آپ کو یہ اس طرح کی آزادی دی جائے کہ اب آپ اپنے موقف پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں آج کی خبریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو کانفرنس ہے اس کو لے کے حکومتی حلقے سارے کے سارے پریشان ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اسٹیل کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تیسرا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دوریاں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ چیز اس تبدیلی کا پیش خیمہ ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد کوئی ان ہاؤس تبدیلی آ جائے۔ عمران خان کی رہائی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف اتنی متحرک دکھائی نہیں دیتی۔ اگر ہم پارٹی کی بات کریں تو پارٹی میں بھی ڈویژنز ہیں۔ اب میں ایک بڑی خبر ہے، وہ خبر میں دیکھ رہا تھا۔ خبر یہ ہے کہ یہ جب سوابی والا جلسہ ہوا تو اس میں علی محمد خان سمیت 3 یا 4 ایم این ایز ایسے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ایک کارکن بھی نہیں لائے جلسے میں۔ بڑی خبر ہے یہ، ظاہر سی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کو، تو اگر پاکستان کی قومی سطح پہ اس خبر کو ڈسکس کیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا انٹرن پارٹی میٹر ہے اور اس کو وہ خود بخود ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن کیونکہ آج کل میڈیا کے پاس خبریں نہیں ہیں اور حکومت کے خلاف آپ خبر چلا نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی کو ہی لتاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ ہے کہ سوابی کا جلسہ چھوٹا جلسہ نہیں تھا لیکن بہت بڑا ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جنید اکبر کو جو نئی یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں، اس سے آپ کو بہت جلد پاکستان تحریک انصاف میں بھی تبدیلی دکھائی دے گی۔ کل پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو قیادت ہے، آفٹر اے لانگ ٹائم، عالیہ حمزہ اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد بشیر صاحب، انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ہم بھی حیران ہو گئے، ہم نے کہا یار یہ کہاں سے نکل آئے؟ حالانکہ پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تو گزشتہ 3 سال سے غائب ہے، تو ایک دم سے وہ نکل آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عمران خان کا ویژن ہے اور عمران خان کی پارٹی پہ اور انفارمیشن پہ وہ گرفت ہے جو جیل میں بیٹھ کے بھی ہے۔ اب عمران خان کیا کر رہا ہے؟ عمران خان کو یہ ہر چیز کی خبر ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جتنے کمپرومائز لوگ ہیں عمران خان کے پاس ان کی لسٹیں ہیں، اور عمران خان آہستہ آہستہ کر کے ان کی ریپلیسمنٹ کرتا جا رہا ہے۔ اور وہ ورکر لوگ جنہوں نے جیلیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو ابھی تاحال جن کے اوپر کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، عمران خان ان کو اوپر لانے کے حق میں ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ آنے والے دنوں میں، جس طرح مہتاب عباسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی اگلی نسل سے امید ہے کہ وہ اس طرح سے اتنی ڈرپوک نہیں ہوگی جتنے ہم ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں، اور اسلام آباد کی جو فضا ہے وہ بدلی ہے، اور فضا میں تبدیلی یہ بتا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ، ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تحفظات ہیں جو ان کو نون لیگ پہ ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب تو خوش ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی خوش ہیں، لیکن پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے کسی صورت بھی وہ خوش نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا اور پھر ٹوٹتا ہوا دکھائی دے گا، اور اسی سے پاکستان میں جو ان ہاؤس تبدیلی ہے یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2029 تک یہی چلے گی اور اس طرح سے کوئی مساق اکانومی ہو جائے گا، تو یہ امپاسبل ہے، اس طرح سے ممکن بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ اللہ کرے کہ پاکستان میں کچھ بہتری آ جائے، حالات بہتر ہو جائیں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیا کریں کہ پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو اعتراض ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔